Halo Suzuki lover, kembali lagi di channel Umar Suzuki. Nah, di sini ada Suzuki Xl7. Nah, Suzuki Xl7 masih ada NIK 2021. Untuk saat ini DP-nya mulai dari 17 juta aja, guys. Nah, jangan sampai kelewatan Ppnbm di bulan ini terakhir. Mumpung masih ada NIK 2021, nanti di NIK 2022 rumah masih mangkrak, tidak bisa memiliki mobil. Nah, di sini Suzuki Kalimalang bisa kita bantu proses rumah kontrak ya guys. DP-nya pun minim, bisa kita bantu. Kalau untuk pemesanan Suzuki Xl7-nya bisa menghubungi Umar Suzuki di nomor bawah ini ya guys. Nah, nanti info lebih lanjutnya bisa datang ke dealer kami di Suzuki Kalimalang. The Ordinary, introducing the new extraordinary SUV, Suzuki Xl7, geared to accomplish. Eksterior yang extraordinary dengan bold two-tone color, bold LED headlamp dengan DRL yang otomatis menyala dan lebih terang, serta bold fog lamp, tampilan lebih gagah dan impresif dengan muscular chrome front grille, muscular front lower bumper, muscular garnish side sill splash, bold black polished alloy wheel, muscular wheel arch extension, bold hood side slit, electric foldable and adjustable outside door mirror, stunning door visor, stunning chrome door handle dengan fitur smart entry, bold LED rear lamp with light guides, bold number plate garnish chrome, stunning rear upper spoiler, muscular door sill guard, stunning reflector bumper, bold LED high mount stop lamp, rear window demister, smart rear parking camera, muscular roof rail. Interior Xl7 benar-benar extraordinary dengan stunning carbon fiber pattern dashboard, stunning steering wheel with leather cover, engine push start stop button, stunning meter cluster with MID, stunning head unit audio touchscreen 8-inch, smart AC digital auto climate, dan smart e-mirror untuk merekam kejadian penting dalam perjalanan. Spacious cabin dengan dominasi warna hitam tak hanya tampil elegan, namun juga memberikan extraordinary comfort untuk 7 penumpang. Perjalanan ekstra nyaman dengan comfortable first row center armrest, comfortable second row center armrest, comfortable second row split single folding, comfortable driver's seat height adjuster, spacious luggage board yang membuat bagasi ekstra luas, comfortable assist grip, power outlet di setiap baris, ventilated cup holders, dan tempat penyimpanan di berbagai sisi. Extraordinary performance Suzuki Xl7 dihasilkan oleh engine K15B DOHC yang efisien dengan pilihan transmisi manual dan otomatis. Suzuki Xl7 dilengkapi extraordinary safety features seperti dual SRS airbags, ISOFIX dengan top tether, NVH yang mengurangi kebisingan, tech body technology, new generation platform hardtech, hill hold control, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, electronic stability program, ditambah dengan immobilizer dan security alarm untuk keamanan ekstra. Saatnya meninggalkan yang ordinary dan rasakan pengalaman baru dengan Suzuki Xl7, the new extraordinary SUV. Suzuki Xl7, geared to accomplish.